साज्यन्यवर्ति संयुक्तं वन्दिनायोनितं मया दीपं गृहाण देवेश त्रैलोक्यविरामः दीपं दर्शयामि दीपानान्तरेण उपहारनैवेद्यं निवेदयामि चतुरस्रमण्डलं कृत्वा तद्वर्णैवेद्यपात्रं निधाय गायत्रीमन्त्रेण पात्रान् प्रोक्षयेत् धेनुमुद्रां प्रदर्शयेत् सत्यं वरदेन बर्हिञ्जामि नैवेद्यं निवेदयामि ॐ प्राणाय स्वाहा ॐ अपानाय स्वाहा ॐ व्यानाय स्वाहा ॐ प्राणाय स्वाहा ॐ समानाय स्वाहा ॐ ब्रह्मणे नमः नैवेद्यमध्ये वाणीयं समर्पयामि पुनर्नैवेद्यं निवेदयामि ॐ प्राणाय स्वाहा ॐ अपानाय स्वाहा ॐ व्यानाय स्वाहा ॐ प्राणाय स्वाहा ॐ समानाय स्वाहा ॐ ब्रह्मणे नमः नैवेद्यं समर्पयामि हस्तप्रक्षालनं समर्पयामि मुखप्रक्षालनं समर्पयामि करोद्वर्तनार्थे चन्दनं समर्पयामि अध मङ्गल आरार्तिक्य दीपं दर्शयामि शिर्डी माझे पंढरपूर साई बाबा रे मावर बाबा रे मावर साई बाबा रे मावर शुद्ध भक्ती चंद्रभागा भाव पुंडलिक जागा पुंडलिक जागा भाव पुंडलिक जागा याहो याहो रघे जन करू करो बाबांचे वंदन गणे म्हणे बाबा साई धाव बाब माझे आई धाव माझे आई धाव बाब